السلام عليكم. دايرين لاباس عليكم؟ برك عواشركم. اليوم ديال سيدنا قدر، وباش هاد المناسبه غادي نصيبوا واحد الحلوه اللي كتسمى غاتو او بوم، حلوه ديال التفاح. ندوزو المقادير. عندنا 300 غرام ديال الدقيق، عندنا كاس كبير ديال الحليب، عندنا 80 غرام ديال الزبده، عندنا 3 ديال التفاحات، وحده مقطعه اون رونديل للتزيين، عندنا واحد الخميره، واحد لافاني، وعندنا للتزيين عندنا شويه ديال العسل، وعندنا شويه ديال اللوز مهروش. ها هو دابا غندوزو الخليط. وعندنا 3 البيضات نسيتهم، مهمين بزاف. Alors les filles, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va préparer un gâteau aux pommes à l'occasion de la nuit du destin. Comme vous savez tous, c'est une nuit très spéciale, et c'est une nuit qui est mieux que 1000 nuits. Et c'est pour ça, à cette occasion, cette belle occasion, je voudrais préparer un gâteau aux pommes pour célébrer cette occasion très importante pour tous les musulmans. Alors on passe à l'étape suivante. On commence par casser les œufs. Bismillah. On met un petit peu de sel. Ensuite le sucre. Trois cuillères à soupe de sucre qui équivaut à 75 grammes de sucre. Alors كيف ما قلت غادي درنا خلطنا 3 البيضات، وزينا عليهم 3 ديال العواشق ديال السنيده اللي كيزاويو 75 غرام ديال السكر. من بعد نضيفو الزبده 80 غرام، والحليب كاس كبير ديال الحليب، ونبقاو نخلطو. ضفنا الخميره للدقيق والسكر فاني لهاد التفاح اللي مقطعين اطرافه باش كيعطي النكهه. Alors on a ajouté la vanille et la levure chimique. On l'a ajouté à la farine et on essaie de remuer et de bien remuer la pâte là pour avoir un mélange homogène. Alors بعد ما ضفنا الخميره الدقيق نحاولوا نجمعوا العجينه.
ونخدموها مزيان. اللي عنده الطراب يدير الطراب، اللي ما عندوش يدير غير بالفوي. Alors on mélange homogènement bien comme il faut jusqu'à avoir une pâte lisse. Alors, on enlève les petites rondelles, c'est pour la décoration. Ensuite, on ajoute le reste. Dans le mélange de la pâte. Alors, بعد ما حيدنا لهذوك لي رونديل ها هما. نسيت واحدة أخرى. حيدوا هاد لي رونديل باش غادي نزوقوا الوجه ديال الطورطايه، ودوك اللي مقطعين طروفه نخلطوهم في العجين ونحاولوا نجمعوا العجينه غير بشويه، غير بسياسه. هاهي رونديل اخرى نسيتها، ماشي مشكل. ها هو خليط مجموع. دابا غندوزو للتزيين. الوغ غادي نشدو واحد الورقه ديال بابي سيلفوريزي ونفرشوه القاع ديال لاطا، ومن بعد غادي نشدو شويه ديال هذا كراميل غير للتزيين. هذا شويه ديال السكر شديتو طيبتو بلا ما نخلطو بالماء. من بعد كنشدو هذاك الكاوكاو، الكاوكاو اللي عندكم، كاوكاو ولا لوز ولا اللي كان عندكم، تزوقوا به الوجه، حيت هذا هو اللي غادي يكون الوجه ديال الطرطايه. من بعد غادي نديرو هذوك لي بتيت دويويرات الصغار ديال التفاح، نقيبوهم وهكذا. Alors, je disais, on met le papier sulfurisé, après on met un peu de caramel. J'ai fait fondre un peu de sucre, j'ai fait cuire un petit peu de sucre sans eau, sans rien du tout, pour avoir un petit caramel que j'ai mis au fond du gâteau, au fond du moule. Après, j'ai mis un petit peu d'amandes pilées grossièrement. Ensuite, j'ai mis les tranches de pommes qu'on a coupées, comme ça c'est pour la décoration, parce que cette face là on va la voir, ça sera la face le fond du moule, ça sera la face du gâteau. Après on rajoute le mélange doucement. Ce gâteau, il fond dans la bouche. C'est une pure merveille. En plus, vous avez vu, il est très très facile. Les ingrédients, il n'y a pas beaucoup de trucs.
Et du coup, je vous invite à le faire chez vous. Ça sera vraiment une vraie réussite. Vous allez passer pour un chef. Parce que, d'après la décoration et tout, on dirait que c'est quelque chose de compliqué, mais pas du tout. Très, très facile. Comme vous l'avez vu. Après, le résultat, il est bluffant. On va mettre un film, un papier aluminium pour laisser cuire le fond. Ensuite, on enlève pour la dorer. Alors البنات بعد ما درنا الخليط غادي نغطوه بالوجه ديالو ببابي الومنيوم ونتلاقاو من بعد. نديروه على درجه حراره 180 لمده 40 دقيقه ونتلاقاو من بعد. يلا السلام عليكم. من بعد ما دازت 35 دقيقه غادي نشوفوا نخرجوا الطورطه ديالتنا ونشوفوا الشكل النهائي. Alors, après avoir laissé passer 35 minutes jusqu'à 40, c'est vous qui voyez, on sort notre gâteau. Là, il est cuit. On se retrouve après, je vais le mettre dans le plat. نتلاقاو من بعد البنات. ما هو الشكل النهائي. كنقدموا لكم بالصحة والراحة. Voici l'état final. J'espère que vous allez apprécier ma vidéo et que vous allez aimer et que vous n'allez pas hésiter à me faire un like. نتمنى البنات أن تعجبكم لا فيديو ديالي وما تبخلوش عليا بواحد اللايك. يلا نتمنى من الله تعجبكم لا فيديو ديالي وبارك عواشركم وصحة فطوركم. يلا نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. Au revoir les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite un bon appétit et à bientôt sur une autre vidéo.